Jen. Hello, Washi! Hello, Ma. Magahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabing sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilab na kalayo sa impyerno? on thy heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Praise Ministry. God. Praise the Lord. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, maayong buntag Sugbo, maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawhan sa Dios. Bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ani-ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan mga dala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanaki, uban sa akong kapikas Bite Kanaki, bakit kauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Mga kaigsuonan, gikan sa atong naimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, diha sa Pilipinas. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuonan, sa dali pa kitang padayon ining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Ora pa sa kayan. Amahan mo nga nasa langit,
nagampo kami alang nining imong mga katawhan sa nakalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, o sa pagtuong ay usa o duha ka namo, mangayo, bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag ka na. O kung may duha o tulo ka namo, mga katigom sa imong ngalan, Ginoo, ania kauban ka namo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 ug 20. Og niini among gipangayo kanimo Amahan, ang dugang kaalam kahibalo nabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang nasabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niang nagtuo kanimo. Busa Amahan, magauban ka kanamo, samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, ilabi na sa akong kapikas, nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mabuhat Amahan sa ngalan ni Jesus. Ang tanan dungog, ang tanan himaya, tanan pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usabon ko, maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo, mga pangusta, ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug kalinaw sa Dios, manaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsunan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato. Mga kaigsunan, akong ihatag ang panahon ngadto sa akong kapikas biti kanato. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Oh, yarabasaka yana. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mayong adlaw nga Domingo alang sa tanan sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Nining upat ka suok sa kalibutan among gi pangindahayog ang among mga pag-ampo sa bisan asa kamo karong gipahimutang sa Dios, ang Dios magapadayon sa pagpamuhat ug pagpauswag kanatong tanan. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo, adlaw na sad nga Domingo, ganiya na usab kita nining atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Ug andam na ba usab ang atong mga basahon? Andam na ba usab ang atong mga bulpin, ang atong mga papel, din atong ikasulat, ang mga pulong nga diin atong tagaan og pagtaga dining adlaw. Kay nining adlaw magsaw na usab kita nining pagkaon nga dili madunuton. Ug nga makaayo kini sa atong lawas, sa atong panglawas, sa atong ingnon ta kalag ug espiritu. Kitang tanan nagkinahanglan niini adlaw gabi ing tanan kay mao kini ang makapuno kanato sa atong kinabuhi, sa atong kusog ug sa tanan nato nga mga panginahanglan. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan nga mag-uban kanato sulod sa usa ka oras. Apan sa dili pa ako moadto sa unahan, ato usab kining i-share ngadto sa uban. Samtang niya kita nining atong Facebook Live sa atong radyo DYRB, no? Istasyon sa radyo DYRB, Radyo Pilipino Cebu. Sa tanan nga namati og nagpakabati diya sa inyong nagtagsa-tagsa kanay mutangan pinaagi sa radyo, nya karat ang inyong mga radyo, pwede san mo padayon sa inyong mga Facebook, sa Facebook Live nato. Live na ni ato ang ingnon ta tulumanon. Busa, dili kamo kaayo mabalaka alang ni adtong nasa kabungturan kay usay kasagaran natong mga nagasulat ana sa mga ingnon ta lungsod sa mga sa mga baryo, no? Kabukiran busa. Ay mo kabalaka ni ana kay ang Dios do na ginay remedyo ato kining paminahon sa atong Facebook Live. Kay mo kalimot sa pag-share. Kay sa inyong pag-share ang inyong mga lapalapan nindot kay tan-awon sa Ginoo.
Amen. Ay sama ra nga kamo naka baton niining iyang katulumanon nga galamiton ang matag usa kanato nga naa sa pagpamati o naa sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Amen. Maayong balita kini alang kanatong tanan. Busa. Diya sa inyong tagsa-tagsa kanay mo tangan ang among mga pag-ampo gayud sa kanunay adlaw gabiing tanan nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang. Amen. Alang sa tibuok isya among mga pagbati maayong kabuntagon. Hallelujah. Maayong adlaw nga Domingo alang diri sa Amerika alas 7 pa sa kagabion, no? Ug adlaw nga Sabado. Ug di sa tibuok Europa ug sa ingnon ta tibuok Middle East ato sang gibati maayong gabi sa tanan. Kitang tanan nga niya karon mag-usa nining pinasahi og mabulawanong mga pulong sa Ginoo. Magpadayon gayud ang Dios sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Busa ang akong mga pag-ampo sa kanunay naauban kaninyo sa adlaw-adlaw kita nag-ampo alang sa mga tao sa tibuok kalibutan. Dili lang sa atong kaugalingon kundi sa atong mga minahal sa kinabuhi kundi alang sa tanan nga mga tao niining kalibutana nga gimugna sa Dios. Hallelujah. Kay mao kana ang iyang kasuguan. Sa nining adlaw managsaw kita sa pulong sa Dios. Atong kining tagaan og pagtagad ang pagpuyo o ang pagkinabuhi diya sa katuyuan sa Dios. Amen. Ang pagpuyo diya sa katuyuan sa Dios, usay makaingon kita. Sayon ba ni buhaton, no? Kitang tanan nga naa niining kinabuhia, gusto magpuyo nga dunay katuyuan, no? Gusto kita magpuyo nga naa kitay mahimo. Gusto kita magpuyo nga naa sa atong ingnon ta dapit nga diin nga sa atong mga kinabuhi na akitay kalinaw, na kitay nagkalain-lain nga pangandoy. Amen ba? Apan nining kinabuhi una kita mo adto sa unahan, mag-ampo na kita alang sa pulong sa Dios nga atong pagasawan. Amen. Hallelujah. Praise God. Laygon ang Dios walay katapusan. Amahan nga naa ka sa langit, salamat sa panahon nga imong giandam kanamo samtang kami mag-usa na usab sa pagsaw nining imong mabulawanon nga mga pulong. Dihugi kaming tanan labi na o Dios sa imong ubos nga alagad. Ingon nga imong bakanting panudlanan ang imong tigpamaba. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, silyuhi ang tanang dapit din anaa o Dios ang imong mga kaanakan, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili sa pagpamati ning imong mabulawanon nga mga pulong. Nadiin nga walay makasamok kanamo niway mga distraksyon nga moabot sa among taliwala, kundi nga mahuman kami o Dios nga malinawon inubanan sa gahom sa imong espiritu nga magpadayag kanamo sa imong mga tinago. Og diya sa imong grasya, gugma og kaloy, magpakasabot kami, pinaagi sa imong langit nun nga kaalam, kay balog panabot, nga imong ibubo sa matag usa kanamo. Bata man, hamtong man, tigulang man, babae ug lalaki, puna kami o Dios sa imong kaalam nga langit nun. Aron niining tanan nga among pagasawan o Dios, aduna kami makatunan ug amo kining ikinabuhi samtang yatagan mo pa kami ug katungod nga mabuhi nining kalibutana. Sa ngalan ni Jesucristo amahan kini among gipangayo ug gipasalamatan ug magamit alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Sa ngalan sa amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Busa nining kabuntagon ang Biblia kung atong hisgutan, mao kining puno sa kaalam o giya sa pagpangita o sa pagtuman sa iyang ingnon ta katuyuan sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa iyang katawhan, no? Diya sa atong pagtuon ini adlaw o gabi kining tanan nga atong makatunan makahimo kini natog lalom pa nga pagpanabot alang sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Aron atong hikaplagan ang plano sa Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan og niining atong mensahe nining adlaw ato kining
Hatagan og pagtagad ang pagpuyo uban sa katuyuan sa Dios. Sa iyang purpose sa matag usa kanato, no? Kinahanglan nga ang matag usa kanato magpuyo diha sa iyang katuyuan. Dili kita magpuyo diha sa atong katuyuan. Kay kun atong tagahan og pagtagad ang atong kaugalingon nga mao'y naay katuyuan ining kinabuhi apal pa kita, no? Whether you're looking to become more confident, no? O more purposely, dili gid ta makahimo ni ana kung wala tay lalom nga koneksyon sa Ginoo. Amen. Kini atong pagatun-ani ning adlaw makahimo kini sa atong tagsatag sa kinabuhi sa pagsabot unsa gayud ang katuyuan o ang purpose sa Ginoo kanato sa diyang gitagaan kita niining kinabuhia. Og diri atong masaput sukad pa sa sinugdanan nga gimugna sa Dios ang langit ug ang yuta. Aduna gid say katuyuan nga magmugna sa langit ug sa yuta inubanan sa iyang pagmugna sa iyang mga katawhan. Ug diri atong makita, haleluya, unsay gisulti sa libro sa atong Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 28. Ato kining tagaan og pagtagad nga diin atong makita kung unsay gisulti sa atong Biblia. Alang ni atong mahinay pa siya mo tan-aw sa iyang Biblia, pwede ra sana nimong isulat og inig kahuman sa imong pagpamalandong mahimo kini nimong basahon. Matud pa diya sa libro sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 28, ang unya miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo ay magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Bersikulo 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway. Bersikulo 28, ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Mao kini ang pulong sa Dios. Busa nini atong masabot unsay katuyuan sa Dios nga gibuhat niya ang tao, no? Naa say katuyuan sa atong kinabuhi, ikaw ug ako kanatong tanan nga nag-usa nining iyang mga pulong nining orasa. Adunay katuyuan ang Dios nganong gipakataw kita niya, no? Nganong giatagan kita niya og gininhawa, nganong gipakabuhi kita niya tungod kay naa siya katuyuan nga maayo sa atong kinabuhi. Nini mga bersikulo nga atong gibasa, nagpasabot kini nga gimugna sa Dios ang tanan ug ang tanan gipailalom sa pangagamhanan sa tao o sa gahom sa tao, no? Sa ato kining maisip, ato kining mahuna-hunaan nga wala day gihimo sa Dios nga dili mailalom sa atong pagmando. Amen ba? Gawas kung kita ni ana nang nining kinabuhiaw say dunay mga labaw kanato nga sila may magmando kanato. Dili ba? Sama sa atong pangagamanan, no, di ba? Apan kanang tanan dunay purpose ang Ginoo. Doon na say purpose aron kita may lambigit kaniya sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Ug diri atong makita ang espesyal nato nga role, ang atong espesyal nga ingnon ta trabaho o responsibilidad nato nining kalibutana. Ang atong responsibilidad atong makita diya sa atong gibasa, no? Atong makita unsay atong diya nato makita kung unsay atong gibasa, no? So gitagaan kita niya og innon ta pagmando. Matud pa niya diri sa bersikulo 28, I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. Dili lang kay kanara, no? Kay kung pila kita nining kalibutana, kamilyon, no? Nga nagpuyo ni ining yuta ngayang gimugna, no? Ilalom gayud kanang tanan nga gibuhat sa Dios sa atong pagkontrol. Amen. Musang katuyuan sa Dios sa atong tagsa-tagsa kanat sa atong kinabuhi.
Dili tanan maayo, dili sad tanan nga ingnon ta bati, dili ba? Kay kung tagaan natong pagtagad, ang iyang plano, it cannot be shaken. No? Ang iyang purpose sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, magbarog yun na. God does not change the purpose for creation. Wala siya mo usab, wala niya usba ang iyang purpose sa iyang gimugna. No? Ug dili sad siya mausab. Ang iyang purpose magpabilin. No? So atong tan-awon unsay giingon sa libro sa Salmo kapitulo 33. Madto kita sa atong libro sa Salmo kapitulo 33. Ato ning basahon. Hallelujah. Versikulo 11. Unsay atong mabasa. But his plans endures forever. His purpose lasts eternally. Ato pa. Kung nasa gimugna langit o gangyuta, no? Naasad ning iyang gimugna nga matud pa niya apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang mga laraw sa Ginoo ug magapadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. No? Ato pa way makausab ni ana sa iyang katuyuan. Dinhi sa atong kinabuhi, kung nagpuyo kita nining kinabuhi, ang iyang tuyo diri kanato di gina matarog. As in, gina kung unsa yung plano para nato mo, ginay may tabo sa atong kinabuhi. Mo kaninigin siya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14, atong mabasa, mato na sadta sa atong libro sa Ecclesiastes. Hallelujah. Atong basahon kining atong Biblia, ay mo pagpanuko pag-abli sa inyong mga Biblia, kung kaya ninyong ablihan, o dili gani, paabot mo sa time nga kamo moabli, pwede ninyong isulat ang inyong mga bersikulo nga ato ang gitun-an o makahimo kamo niini pagbasa sa panahon sa inyong pagpamalandong. Adlaw karon nga Domingo, adlaw karon nga igpapahulay sa uban nga dapit, apan nagdepende kini kanimo kung unsang adlaw ang gihatag sa Ginoo kanimong pahulay ug imong hatagan kini og pagtagad kay makaayo kini sa imong lawas kalag espiritu. Ug makadala kini kanimo sa dalan nga diin maglakaw ka uban sa Ginoo nga malinawon. Kay kung dili ka maglakaw uban sa plano sa Dios, uban sa iyang purpose, no, di kita magmalinawon. Diri nagaingon sa atong libro sa Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 14. I know that everything God does will last forever. You cannot add anything to it or take anything away from it. And one thing God does not make us stand in awe of Him. No? So sa ato paning siya nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kangturan ang tanang buhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini, dili mo sab kini kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tao. Okay? Apan usay kita nga tao atong usbon unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita may magbuot-buot sa atong kaugalingon aron nga ang purpose sa Ginoo dili may tabo sa atong kaugaling sa atong kinabuhi. And that's wrong. That's where we are wrong, no? May tabo maka atubang tawag mga consequences tungod kani supak kita sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Nganang usahay dili kita magmalampuson. Sama ba sa usa ka train? Usay ang train nagdagan, di ba? Kung ang train nagdagan, kinahanglan ang iyang pasuhan o ang iyang agianan, ang puthaw nga iyang agianan sa iyang ligid, kinahanglan sakto gina sa sukod. No? Ug maabot gid siya sa iyang destinasyon. Apan kung ang iyang laktan mahibat, ang dalan, ang diin ang iyang ligiran sa iyang ligid, mausab, o maputol, o bin mahiwi, di gito kaabot sa iyang destinasyon. No? Mao kanay sagad may tabo sa kinabuhi sa tao, usay nagdagan kita, nga wala kitay prino. Kung ang Biblia nagsulti sa iyang purpose diri kanato, kita usab naa sa tay purpose, dili ba? But most of the times kita mo'y nagahiwi sa ato sa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi.
kita may gusto sa atong kinabuhi natay purpose. Nga wa man tay kabang kaagan, no? Wa man tay ingnon ta ego nga kapasidad aron ang atong dalan mainsakto ngadto sa plano sa Dios. Amen. Kundi ang ato ra gyung buhaton nga atong i-meditate adlaw gabi ing tanan, atong tun-an ang Biblia sa matag karunugon niya, that it will give us the better insight into God who is. No? Ato makita kung unsa gayud siya sa atong kinabuhi and what our purpose here on earth. Pano sa dili kita nagtan-aw ni ana, sagad atong buhaton ang atong gusto maoy matuman. No? Without asking God, without meditating the word of God, pan gusto sa Ginoo nga kanunay kitang nagsangpit kaniya. Kanunay kitang nagtawag kaniya, kanunay tang nagpagiya kaniya. Sumanang usay ang purpose sa Ginoo, inay kita iyang giyahan, di na lang kita may mugiya sa atong kaugalingon. Di ba? Sagad mao ni mahitabo kanato, mo nang atong kinabuhi usahay palpak. Daghang kay tag problema. Daghang kay tag masugatan nga mga ingnon ta mga dili maayo tungod sa atong pagkamatinumanon sa atong kaugalingong gusto. Amen? Now, ang pinakamaayo lang gyud sa kinabuhi unta sa tao nga gimugna sa Ginoo, nga ilhon nato siya kung kinsa siya nga naghatag kanato gininhawa. Namo ila kita kinsa siya nga naghatag kanato nining kinabuhia. Nga ilhon nato kinsa siya nga naghatag kanato sa kinabuhi aron kita makabaton sa kinabuhi nga madagayaon. No? Mao kani mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kani mo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga mga kaparyentihan nga nasa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, sa tanan nga mga OFW na nga nang nabuhi naning kamot aron sila mabuhi. Ikinahanglan nato kini sa matag adlaw sa atong kinabuhi, that we have a fellowship with Him in spirit and in truth. Kay kung wa tay fellowship sa Ginoo, sa espiritu sa kamatuoran, ang atong mga desire mawagtang gayod sa dalan nga insakto. Kayo sa atong desire mo'y ato ang gipangita, not the desire of God. When we long God, kung manganday kita sa Ginoo, iya gitang pakiton asa tapadulong. Amen. Gusto niya nga siya may pangitao nato dili. He wants us to desire Him and seek Him daily in our lives. Di kay kita mo'y mangita sa atong yun sa ngalan ani nga dili kon kita mo'y mangita sa ang atong purpose mo'y atong tumanon. Pero ang Ginoo nagingon nga seek Him. Seek Him, seek Him with all our heart, with all our soul and strength, no? And with all our mind, dadong kita niya sa insakto nga dalan. Dadon ta niya nga diin kita walay pagduha-duha. Kay ang gusto sa Ginoo, ang purpose niya mo'y matuman sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Amen. Sometimes nangita kita sa Ginoo apan wa nato sa pangita sa tibok natong kasing-kasing kalaghuna-huna og kusog. Hallelujah. Manang usay dili kita mahiadto sa dalan nga din gusto sa Ginoo maglakaw kita nining kinabuhia nga dunay ingnon ta iyang paggiya. Amen. Nga siya mo'y nagagiya kanato. And God wants us to know kung unsa gayo iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Apan tungod sa atong mga pagkulang, mabitan ang gitudloan kita diya sa libro sa Proverbs chapter 3 verse
5 and 6, no? Unsa may gingon niya da sa Proverbs, sa panultiyon, unsa gingon niya diha? Panudlo kani. Pag panudlo kini dili lamang sa unang panahon, alang kini sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Unsa gingon niya da sa chapter 3 sa atong Proverbs, verse 5 and 6 matod pa niya, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know, matod pa niya diha. Og diri, remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. See? Asa ta mo salig sa Ginoo sa bug-os tang kasing-kasing. Di kita mo salig sa atong kaugalingon nga kaalam, kay wa tay kaalam kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Og diya nagaingon hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Unsa man mataro nga dalan ang iyang itultol kanato? Mataro nga dalan nga dindi kita unsa ni mapakyas. See? Di kita magmahay sa kaulahian. Di ba? This means we can be sure God will fulfill His purpose in our lives even if we mess everything up. Tungod kay nangita kita kaniya because we seek Him with all our hearts. No? Kay nangita ta niya, tultulan kita niya sa insakto nga dalan. Mabisang paman sa atong kahimtang sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon, kung ang Ginoo gali ang imong sangpiton, no? Kung ang Ginoo imong pangitaon, He will show you the right path, no? Ipakita niya kanimo unsay dalan, asa dapita ka modagan, asa kadapita maglakaw, asa insakto nga dalan. See? Tagaan kaniya og insakto nga dalan nga diin sa kaulahian sa imong paglakaw nining kinabuhi, di gyud ka magmahay. Ngano man, kay siya man ang nagatudlo kanimo, siya man ang imong gi-acknowledge sa imong kinabuhi magdumala sa imong dalan. Amen. Siya man ang imong gi-acknowledge kung asa ka padung, sa wala ba o sa tuo. If we fix our eyes to Jesus, sa ato pa, tudluan kaniya asa ka paingon. Because the plan of the Lord is good, not bad. Matod pa diya sa Episo Kapitulo 2, atong basahon ng atong libro sa Episo Kapitulo 2. Atong abliho na sa dang atong Biblia, ayaw mo katapol sa inyong Biblia. Kanang inyong Biblia, ayaw nyo pakatulga, ayaw nyo nag-ibutang sa inyong lamisa, nga walay basa-basa, giabugan na lang na, giagup-upan na lang na apit. No? Basahan na ninyo balag, madunot pa na. Basta inyong gibasa, daghan mong makatunan. Verse 10 sa atong Biblia. Matod pa niya diri, God has made us what we are. And in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. So mabinuhat kuno kita sa Dios. O kay gibuhat man taniya, di akang Kristo Jesus, aron kita magbuhat sa maayo, nga mao iyang tuyo alang kanato. So gikinanglan sa din natong buhaton ng maayo. Pinagi sa atong pagpangita kaniya ato siyang ikaplagan. O di ba kana maayo? Ug mao kani number 1 nga makadala ka naton sa insakto nga dalan. Walking in God's purpose, no, will give us a reward. Kung maglakaw kita diya sa katuyuan sa Dios, naagi tay reward. Apan kung maglakaw kita sa iyang kabubuton, makaatubang kita og consequence. Naagi tay suhol sad. Ug kanang mangong suhula, pantunon kita sa Dios kay nakasala kita kaniya. Di ba? So gikinahanglan nato kanunay kitang magmatngon.
We have not to run in this life without God's purpose. In every step nga atong pagabuhaton, gikinahanglan nato siya. We need God always. We need Him always. Di kay kausara. Kisa may nagbuhat nimo diya sa sabakan sa imong inahanbi. Ikaw ba'y nagmugna sa imong kaugalingon sa sabakan sa imong hinahan? Ang Ginoo siya nagsumpay-sumpay sa imong kabukugan, sa imong kaunuran, sa imong kaugatan, sa didto pa ka sa sabakan sa imong inahan. So siya sa nahibalo sa iyang purpose sa imong kinabuhi. Now magkinaunsa man ang imong kinabuhi in every circumstances sa atong kinabuhi. Naaginay ingnon ta may tabo sa atong kinabuhi. Ngano man. Kay kung kita kanunay nagpahiuyon sa iyang kabubuton, bisan magkinaunsa pa ta, no? Naagi tay maayo nga maani. Mo na ingon siya, in all things, for all we know, in all things. Mo na ingon niya, sagad kini natong madungog nga mga bersikulo ha. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28, matod pa niya, Romans 8, chapter 28. We know that in all things God works for good. O siya maingon diri, God works for bad. With those who love Him, katuko no naigugma kaniya. Ang pangutana, naigugma ka ba kaniya? Sagad mo ingon ang mga namati, oo, nahigugma ko niya. But when you love Him, why you do not do what He wants in your life? Magbuot magkalagigdalan nimo, diba? O diri nagaingon siya, those who He has called according to, those whom He has called according to His purpose. Ato pa, kung mao manggali na sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, kining kinabuhi ang iyang gihatag diri kanato, kinanglan siya ang naay purpose. Atong palabion nga siya maoy naay purpose sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Galing lang ang nakadaot kanato manisubo palandungon, di kita motuman sa Ginoo kay nagtuo kita nga makahimo kita. Amen. Nagtuo kita nga mahimo ra ni nato. Bisan nahibaw na ta nga lisod. Pero musud kita sa dili angay sudlan, no? Og ginigsod na nato, di natakamao mo gawas. Mao na nga kasagaran ang kinabuhi na puno sa kapait, sa kalisod, no? Ug mao na nakapataranta sa tao. Nakahatag niya og frustration, nakahatag niya kapakyasan, naghatag niya desperado na siya. Ug nakapag-uol kaniya. Ngano man. Tungod sa iyang purpose, sa iyang kinabuhi, nga iyang gituuhan, nga makaayo niya. Sagad musulod kita sa butang nga dili angayan natong sudlan. Dili ba? Ug diha ni ana magpagapos kita ni ana. Ug di na ta kamao mo gawas. Panahon na sa ingnon ta igtitigi, no, ang Ginoo atong mahayon. No? Ug moingon dayon ta, pagtugot man ni sa Ginoo. Mao kini angay natong bantayan sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. We are not born to what? To be frustrated. Wa ta matao para kita mapakyas. Wa kita matao aron magpuyo kitang desperada. Wa kita magpuyo, wa kita matao aron malipungan kita sa mga problema o sa mga sirkumstansya nga dili unta angay natong madawat, no? Umaangkon. Kundi nagingon ang Biblia diha, I know my thoughts for you. Ningon siya sa Jeremiah 29:11. Sagad ma-memorize na ni sa mga daghan mga tao. Gani usahay ang pulong sa Ginoo gimo na lang nga propaganda. Nganong gimo nga propaganda? Tungod kay wala nila kinisabta. Nga kung ila pa ning isulod sa ilang kasing-kasing, di gini mahimong propaganda. O kung kay propaganda raman, bahala na lang. See?
Diri atong makita nga ningon siya, I alone, matod pa diri, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Pero sa kita atong ipangita ang disaster. Okay? Plans to bring about the future you hope for. Pero di pa walahi ang tanan. Nining orasa, nga diin kita naghisgot niini. Nga naman. Kay buot sa Dios nga kitang tanan makatultol sa insakto nga dalan. God wants us to live on purpose. Gusto niya magpuyo kita. Diha sa iyang purpose, dili sa atong purpose. Kay kung atong purpose, atong palabion, di kita mo tunhay. Daghang kaitag ingnon ta, hiagihan, nga kanunay kitang palpak. Sige ko no, pag-apil ko no mo kada adlaw sa inyo ang mga ingnon ta, kanang inyong gihuna-hunaan nga mudaog mo sa loto, be? Inyo rin ang kaugalingon, gusto nyo maapil anang loto aron mudaog mo, aron mahimo mong milyonaryo. Tanaon ta, di ba adlaw-adlaw pildiro mo? Sumaw kining kinabuhi nga walay purpose, wala maglakaw sa purpose sa Ginoo. Kanunay lang siyang nag-ingon siyang kaugalingon, mudaog ko. Pero pildiro di ay siya. So mas daghan pang imong pildi kaysa imong daog. Dili ba? So asa may imong tuhuan? Ang purpose sa Ginoo ang purpose nimo. Manigingon nga ang Dios gamahanan gayud sa nga tanan. Halangdon kayo siya ug nasayod siya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa sinugdanan pa lamang nga gipakataw kita niya hangtod mawad-an ta sa atong ginhawa. Siya mo'y nagkumplito anang tanan. Siya mo'y naghatag ni anang tanan. That means that we can be sure na God will fulfill His purpose for our lives. Dili sa kita mo'y makapulfill sa atong purpose sa atong kinabuhi. Amen? So, mao na mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Kung unsa may imong ginahimo karon sa imong nahimutangan, tabangi ang imong kaugalingon nga dili nimo ni ma-miss. Di nimo ma-miss ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Every day is a mission. Mission kini nga para ni sa kinabuhi nga walay katapusan. Uban kaniya. Dili ni mission diri sa yuta para kini niya nga makauban kita niya hangtod sa walay katapusan. Ug anaa ba kamo sa inyong tagsa-tagsa ka misyon karon? Unsa mang misyon na nang naa sa imong kinabuhi karon? Naglakaw ka ba nining kinabuhi diya sa iyang purpose o naglakaw ka ba sa imong purpose? Kay kung naglakaw gani ka diya sa imong purpose, sigurado jud ko nga di ka makatuman sa imong purpose. Ngano man? Kay ang Dios baya gyud may matuman. He is the true organizer of our lives. Dili ikaw. So, kung mutawag kita niya, tubagon ta niya and He will fulfill His purpose in us. Wa ginay pagduha-duha. Ngano man? Kay iya man ang gisulti. Atong basahon ang atong libro sa Episo. Hallelujah. Last nga bersikulo ni atong pagbasahon. Ug moadto kita sa ato ang pag-ampo. Manghinaot ako nga nining atong gitunaan nining orasa. Aduna kamoy nakatunan. Apil na ko diha. Kay dili man ko balaan, dili ko ingnon ta matarong. Apan gipakamatarong ko ni Kristo. Aron sa iyang katuyuan sa akong kinabuhi mo'y matuman. Kay say sakit kaayo palandungon nga kung kita nagtuman sa atong kabubuton nga di ta mo lampos, no? Labaw pa tagipaak og bitin.
Mas maayo pa nga ang Dios na lang atong tumanan kay kita mo ay matuman. Diri atong mabasa sa Episo Kapitulo 3 versikulo 10. Hallelujah. Ato ning basahon versikulo 10 sa Episo Kapitulo 3. In order matod pa niya diha. Hallelujah. Asa ko dapita ani. Hallelujah. In order that at the present time, by means of the church and angelic rulers and powers in the heavenly world might learn of His wisdom in all its different forms. Ito pa niya, sabi ni Saya, og sa pagpakita sa tanang tao, sa tinagong laraw sa Dios, sa nangaging panahon, gililong kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanang butang. Ano? Ako dahil sa 9 verse 9 verse 10 dahil ko. Okay. So diri mo ingon siya aron pinaagi sa iglesia, matod pa niya sabi ni Saya. Masayran karon ang mga pangulo sa kagamhanan, sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. Diri sa yuta, daghang kaing pamaagi. Dili ba? Ang Diyos doon na say lain-lain nga mga pamaagi. Nganuman kung kay gihimo kini sa Diyos, matod pa niya. Verse 11. God did this according to His eternal purpose, which He achieved through Christ Jesus our Lord. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa ato pa siya gayud may matuman kay iya maning pamaagi. Amen. So diha niini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Tungod sa grasya sa Dios, gusto gayud i-display sa Ginoo kung unsa iyang purpose sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga makapaymuot kaniya aron kining kinabuhia nga iyang gipihatag o gipiyal kanato siya may maipadayag og dili kita. Amen. Siya may maipadayag og dili kita. Dili sa buot nga kita may maipadayag. Kay wa tay gahom di tagamhanan, siya may maipadayag. Busa nining orasa diya sa imong nahimutangan, may mong naglakaw ka tungod kay daghang kay kag katuyuan o purpose sa imong kinabuhi. Sugdi karon. Sugdi nining adlaw nga siya mo'y imong tumanon ug sulayi. Dili ba maglakaw kanining kinabuhi nga dili sama sa imong naandan. Maglakaw kang malinawon uban sa Ginoo bisag magkinaunsa pang imong kahimtang. Kay naa kaniya kanunay kang nangandoy kaniya. Wala naingon siya dinhi nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog mo abli sa pultahan musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Di ubanan kaniya sa iyang purpose sa imong kinabuhi. Dili ka ng imong purpose, iyang purpose, ang purpose sa Ginoo nga mo'y imong tumanon. Mo nang whatever you do it for the glory of God. Mo nagingon sa 1 Corinto Kapitulo 10 versikulo 31. So kinahanglan nga siya gayud ang imong daygon sa tanan nimong pagabuhaton. Nga di ka magbuhat sa imong kaugalingong gusto, kundi diya kaniya nga may tuburan sa imong kinabuhi. Tuburan sa tanan nga naa kanimo, tuburan sa tanan nga imong gihuna-hunaan. Kay wa kay imo. Kitang tanan wala tay ato, iya kining tanan sa Dios nga siya kinahanglan maoy matuman sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. O nagbisag unsay atong buhaton, do it for the glory of God. Kay di ana mulampos kita. Amen. Musa karon nga tawag siya sa matag usa kanato. Nga nagtuktok siya sa atong pultahan. Ug kung makadungog kita sa iyang tingog, moabli kita sa atong pultahan mo sulod siya sa atong balay.
Mukaon siya uban kanatong musaw siya uban kanatong mukaon kita uban kaniya. Mo kini ang giingon sa Dios. Kay nining adlaw gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahumutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Ug niining adlaw kun imo lang tagaan og pagtagad kining mga pulong nga atong gisaw-an. Ug diha sa imong mga ngabil isugid nimo nga si Jesus imong Ginoo. Ug natuo ka sa kinasingkasing nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Ug diha sa imong naimutangan maglakaw ka diha sa iyang katuyuan, dili sa imong katuyuan. God wants us to display, no? God wants to display His wisdom in us. Diya nimo, diri kanako, natong tanan karon nga naa, isip usa kalawas, o usa ka ingnon ta, usa ka lawas diya kang Kristo. Amen. So nining orasa magampo kita. Himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Og diha sa imong pag-ampo, hatagi og luna si Kristo sa imong kasing-kasing. Og diha sa imong kinabuhi, dawata ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi, dili ang imong katuyuan. Buot siya nga imong eksaminon ang imong kinabuhi karon, pinaagi sa grasya sa Dios nga nagpataliwala kanato nining orasa. Kay siya ang bugtong nasayod sa motibo sa imong dughan. Kung unsa man kana, ikinahanglan nimo nga ang katuyuan sa Dios mo ay mo patigbabaw, dili ang imo. Amen. Ug buot niya nga dawato nato kung unsay atong napamati nining orasa. Kay diya sa imong kinabuhi siya ang mulihok sa imong taliwala. Magampo kita. Himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Itaas ang atong makamot ngadto kaniya. Ingon nga atong Ginuog manluluwas, surrender sa atong tanan nga naa kanato. Kay wa tay ato iya kini. Usa ato ning isurrender ngadto kaniya. Magampo na kita. Sabat sa atong pag-ampo. Amahan nga naa ka sa langit. Amahan nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga maong Ginoong Hesus. Ani amiduol ako kanimo o Dios. Ani amiduol ako kanimo o Dios. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, karon dayon, gila ko nga ikaw akong Ginoo. gila ko nga ikaw akong Ginoo. Gila ko o Dios, Gila ko Dios, ang akong pagkaako. ang akong pagkaako. Tungod kay usa ako ka makasasala. Tayo sa ako ka makasasala. Pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sala tanan ko mga nga nahimo batok kanimo batok kanimo. sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa buhat, ug sa ug unahuna. sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako ugasi ako sa tanan kong mga sala tanan ko mga sala. nga nahimo batok kanimo. Sa mahimo batok. Sukad sa akong pagkahimugso Sukat sa akong pagkaimugso. sa sabakan sa akong inahan Sa bakan sa akong inahan. niining kalibutana Niining kalibutan. hangtod niining panahona. Antod niining panahon. Ug karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoo. giablihan kong akong kasing-kasing Ko ang akong kasing. ug sumulod ka kanako. Mulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang akong Ginoo ang akong Ginoo. ug nagtuo ako Nagtuo ako. nga ikaw mo'y gibanhaw sa Dios Ikaw ay gibanhaw sa gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Sukad nining adlaw Ginoong Hesus, Nining adlaw, ikaw na maghari diri kanako. ikaw na maghari diri ka na. Tudloy ako Tudloy ako. sa paghigugma kanimo, sa pag-alagad kanimo, Lagad sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, una-una og kusog. Salamat sa imong mga pulong nga akong nadungog nining orasa. Og tabangi ako Tabangi ako. nga ang imong katuyuan Ang imong katuyuan. mo'y matuman sa akong kinabuhi. Ubani ako Badi sa paglakaw paglakaw. diya sa imong katuyuan. Sa imong katuyuan. Aron nining kinabuhi nga imong gihatag og gipiyal kanako. Gipiyal kanako. Ikaw mo'y maipadayag. Ikaw mo ikapaday. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Sa akong mga sala.
Ug salamat Ginoong Hesukristo Salamat Ginoo sa imong pagtultol kanako imong pagtutol o paggiya kanako, sa pag-iyak, pagsimba kanimo pagsimba sa Espiritu sa Espiritu, ug sa kamatuoran. Sa ngalan ni Hesukristo, Sa ngalan ni Jesucristo, kini akong gipangayog gipasalamatan. gipasalamatan. Salamat ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, Ngalan sa Ama, Anak, sa Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug Amen. amen. Ug amen. Ug nagaingon ang Biblia sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ato gikaning ipadayag kaninyo nga namati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. O kay nahimo ka namang anak sa Dios, welcome to the family of God. Gikan sa nanghingapin niyang grasya, kitang tanan, giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Mao ka na iyang saad sa bersikulo 16. O kay naimo naman ang tanang panalangin, kinahanglan magpadayon kita sa paglakaw diya sa iyang katuyuan. Ay kung dili kita maglakaw diya sa iyang katuyuan, di kita matigayon nining kinabuhia. Busa sukan nining adlaw nga naanak ka kang Kristo, dili na gayud sama kaniadtong imong kinabuhi pinaagi sa imong pagpanugyan ngadto kaniya sa tanan nga naa kanimo. Sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Busa kini ang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan nga namati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Dili gayud ang Dios may gawad sa pagtagbo sa inyong panginahanglanon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og ang iyang pagkamangyatagon ug ang iyang pagkamaluluyon mag-uban kanatong tanan ug ang iyang kalinaw hangtod sa atong umaabot pang mga kaliwatan. Sa ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya na sa atong mga kasing-kasing sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Mo sa atong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios karon og sa walay utlanan sa ngalan ni Hesukristo. Akong ihatag ang panahon sa atong partner aron siya sad ang motapos. Hallelujah. Ay magkalimot sa pag-share sa ato ang live video. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Ay live Hallelujah. Facebook. Mga kigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa ka. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Usbon ko ay magkalimot sa atong live Facebook ining adlaw nga Lunes matag alauna dinhi sa atong nahimutangan og sa Pilipinas alas 2. Og kun naa ka sa kaadlawon og naasad ta sa adlaw nga Huwebes ay magkalimot sa atong matag adlaw aduna kitay Everyday Bible Study Group. Kung buot ka mo magpakisayod pagdugang may tungod sa kasulatan na nakita karon sa chapter 21 sa libro sa Salmo. Aduna kita mga pastor nga nagapadayon sa tabang kanato sa pagsabot sa pulong sa Dios, labaw sa tanan, ginihan sa balaang espiritu nga mao ang ania sa atong mga dughan. Unsay mo kalimot
mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpapinawan. Hangtod sa sunod, God bless us all and we love you all. Hallelujah. Praise God. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Sumasahim papawid sa DYRB 540 Cebu. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Hi, ako si Flora B. Bayer, businesswoman. I currently own an aesthetic and wellness center here in Davao City. Bisag kada ko na ang business, hands-on gihapon ko to make sure nga high quality ang among services. To pursue this, I make sure to eat healthy foods and do regular exercise. Kauban sab nako ang tunay, natural, ug original nga MX3 capsule. Diri ko believe, MX3 motivates me to turn my passion into action. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang MX3 products mapalit sa Rose Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Excellent health, excellent life sa EXL Lamang. Makabuhay! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Marcos Perez, 87 anyos, daghang gipamati sa iyang kalawasan. UTI, busaw kung ginagmay nga ihi-ihi, hematuria, ug labaw sa tanan, aduna siya benign prostate hypertrophy. Usa kay gala nga doktor misugyot nga siya mukaon og high desert dynamic tryo og soul palmito. Human sa tulo ka buwan na ang Korea ang hingpit nga kayuhan. Usa kini ka dokumentado nga testimonya gikan sa testimonial book ni Dr. Mario Ramirez, orthopedic surgeon, member Philippine Orthopedic Association o Philippine Arthroscopy Institute, Metro Manila. Mga milagrosong pagkaon, gikan sa kinaiyahan. High dessert. Nag-atiman ka nato, sud na sa kapin sa 20 katuig. Bisitahi ang atong Cebu branch. HDI Network, Kausing Feria Building, Jones Avenue, Cebu City. Matawag sa 253-1648. Mga milagrosong pagkaon, gikan sa kinaiyahan. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwangi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silamarine Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silamarine Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na. Malagang palala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng